মানুষের পরিবারের জন্য লড়াই করব, কর্মীদের জন্য লড়াই করব। আর আমার যা কর্মীরা আছে এনাফ, এবং অনেক নতুন ছেলেমেয়েরাও জয়েন করছেন, আমি তাদের আহ্বান জানাবো। నేను బ్రతికే ఉంటా, మీ అంతం చూసే వరకు నేను ప్రాణాలతోనే ఉంటా. పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ సరికొత్త పోరాటానికి శంఖారావం పూరించారు. బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత టీఎంసీ పార్టీలో తీవ్ర తిరుగుబాటు నడుస్తోంది. సీనియర్ నేతలు ఒక్కొక్కరుగా పార్టీని వీడుతున్నారు. ఈ తరుణంలో మమతా బెనర్జీ తన కార్యకర్తల్ని ఉద్దేశించి ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. తన వయసు పైన కమెంట్లు చేస్తున్న వారికి, తన మరణాన్ని కోరుకుంటున్న వారికి దీది ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. আমার এজ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। মানুষের এজ তৈরি করে মানুষের মন, মানুষের দেহ, মানুষের মানসিক শক্তি। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর বয়স কত আমি কখনো জিজ্ঞেস করেছি? কেউ কখনো বয়স জিজ্ঞেস করে না। এটা কিছু লোকের দুঃস্বপ্ন আর দুর্যোগ আর দুর্ভোগ, যারা ভয় পায়। আর আপনারা তো জানেন আমার একান্তে বইতে অনেকদিন আগেই লেখা আছে যে আমরা জন্মেছিলাম হাসপাতালে নয় বাড়িতে। তাই আমাদের ডেট অফ বার্থ আমার দাদার সাথে ইভেন সার্টিফিকেট অনুযায়ী 6 মাসের ডিফারেন্স আছে। তার মানে বুঝতেই পারছেন এটা পিতামাতারা দিয়ে থাকে। তাতে যেমন লোকসানও আছে, তাতে লাভও আছে। সেটা হয়েছিল বলে আমি যাদবপুরে প্রথম দাঁড়াতে পেরেছিলাম। তার নাহলে তখন আমার দাঁড়ানোর বয়সও ছিল না। আমি কৃতজ্ঞ আমার পিতামাতার কাছে। এরকম অনেকেরই আছে। অটলজিও আমাকে একসময় বলেছিলেন, আরো অনেকে আছে, আমি তাদের নাম বলতে চাইছি না, আজকে তিনি মারা গেছেন বলে বলছি। কাজে আপনাদের আমি একটা কথা বলি, বয়স দেখিয়ে মানুষকে অসম্মান করার চেষ্টা করবেন না। আনফর্চুনেটলি অনেকে ছোট বয়সেও মারা যান। আমরা কেউ চাই না, আমরা চাই পুষ্প মতো, ফুলের মতো তারা বেঁচে থাকুক। আজকে যারা বলছেন তাদের কি গ্যারেন্টি? লাইফের কোনো গ্যারেন্টি আছে কি? মানুষ জন্মালে মরতে হবে একদিন না একদিন। আপনারা তো ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোবার দিন আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিছিল করে বিজেপি পার্টি লুম্পেনরা বলেছিলেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাক। আরে তোমাদের শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি আছি, আমি ছিলাম, মানুষের ভালোবাসায় থাকবো এবং কর্মীদের ভালোবাসায় থাকবো, আর লড়বো, গড়বো, বাঁচবো। মানুষের পরিবারের জন্য লড়াই করব, কর্মীদের জন্য লড়াই করব। আর আমার যা কর্মীরা আছে এনাফ, এবং অনেক নতুন ছেলেমেয়েরাও জয়েন করছেন, আমি তাদের আহ্বান জানাবো। ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత మమతా బెనర్జీకి హార్ట్అటాక్ వచ్చి చనిపోవాలంటూ కొందరు బీజేపీ శ్రేణులు కోరుకున్నారని, తనను ఏజ్ షేమింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని దీది మండిపడ్డారు. నన్ను ఏజ్ షేమ్ చేయాలని చూడకండి, బీజేపీ అంతం చూసే వరకు నేను బతికే ఉంటా, సామాన్య ప్రజల కోసం, కార్మికుల కోసం నా పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అంటూ మమత చెప్పుకొచ్చారు. పార్టీలో సంక్షోభం ఉన్నమాట నిజమే అయినా తనకు పార్టీని మళ్లీ మొదటి నుంచి నిర్మించటం కొత్తేమీ కాదని, 2006లో జీరో నుంచి పార్టీని లేపిన తాను ఈ 2026లో కూడా సరికొత్తగా టీఎంసీని నిర్మించగలనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక పార్టీలో లీడర్లు తిరుగుబాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీని ప్రమోట్ చేయడమే అనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. মানুষের পরিবারের জন্য লড়াই করব, কর্মীদের জন্য লড়াই করব। আর আমার যা কর্মীরা আছে এনাফ, এবং অনেক নতুন ছেলেমেয়েরাও জয়েন করছেন, আমি তাদের আহ্বান জানাবো। దీనిపైన దీదీ స్పందిస్తూ తన మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ ఒక టైగర్ అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అతను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, రాబోయే 50 ఏళ్ల పాటు అతను రాజకీయాల్లోనే ఉంటాడని స్పష్టం చేశారు. అలాగే పోలీసులు కూడా బీజేపీ కార్యకర్తల్లా మారి తమ ఎంపీలను, లీడర్లను బెదిరిస్తున్నారని, బీజేపీలో చేరకపోతే జైలుకు పంపుతామని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారని దీదీ ఆరోపించారు. মানুষের পরিবারের জন্য লড়াই করব, কর্মীদের জন্য লড়াই করব। আর আমার যা কর্মীরা আছে এনাফ, এবং অনেক নতুন ছেলেমেয়েরাও জয়েন করছেন, আমি তাদের আহ্বান জানাবো।
కామర్హట్టి ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి మదన్ మిత్రా లాంటి కీలక నేతలు రాజీనామా చేసి వెళ్తున్నా వెళ్లేవాళ్లు వెళ్ళొచ్చు, భయపడేవాళ్లు పార్టీ মারুతారని, తాను మాత్రం ఎవరికీ లొంగే প্রসক্తే లేదని মমতা ব্যানার্জি తేల్చి చెప్పారు। মানুষের পরিবারের জন্য লড়াই করব, কর্মীদের জন্য লড়াই করব। আর আমার যা কর্মীরা আছে এনাফ, এবং অনেক নতুন ছেলেমেয়েরাও জয়েন করছেন, আমি তাদের আহ্বান জানাবো।